शुभ सकाळ पिलामाने। आजि पाठरे आमे पढ़िबा आमे ओ आम परिवेश विषयर खाद्य सामग्रीर संरक्षण विषय रे। एही पाठ परे तुमे माने खाद्य संरक्षणर आवश्यकता गुड़िक बुझाई पारिबो, खाद्य संरक्षणर विभिन्न पद्धति गुड़िक कहि पारिबो ओ खाद्य संरक्षणर पुरातन ओ नूतन पद्धति मध्यरे तुलना करि पारिबो। पिलामाने कहिलो सबु खाद्य को आमे वर्ष वर्ष धरी ताहार मूल रूप रे रखि पारिबा कि जदि ना ताहले किपरि खाद्य को आमे अधिक दिन पर्यंत नष्ट न होई साइते रखिबा। चलो एहार उत्तर खोजिबा। तुम मानकु आचार खाइबा को बहुत भल लागे। से आंब आचार हेउ, लेंबु आचार हेउ बा विभिन्न फल ओ पनिपरिबा पड़ी कि मिक्स्ड आचार हेउ, सॉस भी खाइबा को तुमको बहुत भल लागे। केतबेले उपमा रे, केतबेले चिकन पकोड़ा रे मिसे कि तुम माने सॉस खाओ। ठीक से परी आमे पाउरुटी रे जाम लगे कि मध्य खाऊ, जहा हमको बहुत भल लागे। अच्छा पिला माने माछो को सुखाई सेथिरे लूण देकी आमे ताकू अधिक दिन पर्यंत व्यवहार करि थाउ। तुमे माने देखिथिबो घरे फ्रीज बा रेफ्रिजरेटर रे फल बा पनिपरिबा को आमे किछि दिन पर्यंत रखू ओ एहाको व्यवहार करू। तेणु साधारणतः ठंडा स्थान रे खाद्य को रखिले ताहा किछि दिन पर्यंत भल रहे। तुमे माने जानिछ कि खाद्य बिना आमे माने बंचिबा संभव नुहे। केतेक खाद्य को ताहार मूल रूप रे बहु दिन पर्यंत रखी हुए नहीं, कारण ताहा नष्ट होई जाए। एही चित्र रे विभिन्न खाद्य पदार्थ जेपरि कि फल ओ पनिपरिबा पचि सड़ी जाइछि ओ पाउरुटी रे फिंपी लागि जाइछि, कारण एही खाद्य पदार्थ गुड़िक सठिक भाव में संरक्षण होई नाही। तेणु केतेक खाद्य किछि घंटा, किछि दिन तो आउ केतेक खाद्य किछि मास पर्यंत भल अवस्था रे रही थाए। तेणु अधिक दिन पर्यंत खाद्य को सठिक भाव में रखिबा पई एहाकु संरक्षण करिवार आवश्यकता अछि। अच्छा पिला माने भोजी भात मानकरे तुमे माने देखिथिबो कि जेतबेले आवश्यकता ठारू अधिक रंधा होई जाए ताहा नष्ट होई फोपड़ा होई थाए। बेले बेले घर मानकरे मध्य आवश्यकता ठारू अधिक रंधा होई गले ताहा नष्ट हुए ओ फोपड़ा हुए। तेणु आमे आवश्यकता अनुसारे रांधिबा आवश्यक ओ खाद्य को नष्ट करिबा उचित नुहे। अच्छा तुमे माने घरे विभिन्न खाद्य सामग्री को किपरि साइती रखा जाए ताहा जानिछ। आमे विभिन्न उपाय रे खाद्य सामग्री को संरक्षण करि परिबा। जेपरि आग काल रे लोक माने विभिन्न उपाय रे खाद्य सामग्री को साइती रखुतिले, मात्र वर्तमान विभिन्न नूतन पद्धति रे खाद्य सामग्री गुड़िकर संरक्षण करा जाउछि। तेबे चालो जानिबा आग काल रे लोक माने किपरि खाद्य पदार्थ को साइती रखुतिले ओ वर्तमान लोक माने किपरि खाद्य पदार्थ को साइती रखा जाउछि। एठारे विभिन्न खाद्य पदार्थर नाम रहिछि। ए गुड़िक हेउछि हमर प्रमुख शस्य जेपरि धान, मुग, बिरी, कोलथ, मांडिया। चलो जानिबा कि एही शस्य गुड़िको आग काल रे लोक माने किपरि साइती रखुतिले ओ वर्तमान किपरि साइती रखा जाउछि। अच्छा पिला माने धान को आमे किपरि भाबरे खाद्य रूप रे व्यवहार करू। हाँ, धान को धान कल रे पेसाई सेथिरु चाउल बाहरे, चाउल को आमे भात करी, खीरी करी, पिठा करी विभिन्न उपाय रे खाद्य सामग्री भाबरे व्यवहार करू। एही शस्य को आग काल रे लोक माने घुमा, ओलिया ओ बस्ता रे सुखिला लंका, लीम पत्र ओ बेगुनिया पत्र पकाई खरा रे सुखाई रखुथिले। मात्र आजिकाली एही शस्य को वैज्ञानिक पद्धति रे निर्मित वातानुकूल गोदाम घरे सुरक्षित भावे रखा जाउछि। एही कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा करा जाउछि ओ एथिपाई मध्य केतेक कुशली कर्मजीवी नियोजित होइथांती। धान परी मुग, बिरी, कोलथ, मांडिया को मध्य एही परी भाबरे संरक्षण करा जाई परिबो। आउ केतेक प्रमुख शस्य जेपरि चिनाबादाम, सोरिष, राशि, अळसी ए गुडे को आग काल रे किपरि लोक माने साइती रखुतिले ओ वर्तमान किपरि साइती रखा जाउछि चलो जानिबा। एही शस्य गुडी को आग काल रे लोक माने बळद टणा घणारे पेड़ी, ठेकी, माठिया
ଓ ଡବାରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣା ଓ କାରଖାନାରେ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ତୈଳ ବୀଜକୁ ପେଡ଼ି ତେଲ ବାହାର କରନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ ଓ ଟିଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ। ସେହିପରି ସୋରିଷ, ରାଶି, ଅଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅନେକ କୁଶଳୀ କାରିଗରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା କ୍ଷୀର ଓ କ୍ଷୀରରୁ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ଦହି, ଛେନା, ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଲହୁଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆଗକାଳରେ ସାଇତି ରଖାଯାଉଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆଗ କାଳରେ ଗୋପାଳକ ଠେକି ବା ମାଠିଆରେ କ୍ଷୀରକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଓମ୍ଫେଡ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କ୍ଷୀରରୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରି ଏହାକୁ ରଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଷୀରରୁ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଦହି, ଛେନା, ପେଡ଼ା, ରାବିଡ଼ି, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବାକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯେପରିକି ଆମ୍ବ, ସେଓ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପଣସ, ପିଜୁଳି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଆଚାର କରି ମାଠିଆ, ଡବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳରୁ ରସ ବାହାର କରି ଓ ରାନ୍ଧି ସେଥିରେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶାଇ ଜେଲି, ସ୍କ୍ୱାସ୍, ସସ୍, ଆଚାର, ମୋରବା, ଚଟଣି ଆକାରରେ ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବାପତ୍ର ଯେପରିକି ଆଳୁ, ପିଆଜ, କୋବି, ଟମାଟୋ ଇତ୍ୟାଦି ଆଗରୁ କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି ଚାଲ ଜାଣିବା। ଏହି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଚଟାଣରେ ବା ଝୁଡ଼ିରେ ବା ଡାଲାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏହାକୁ ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ସାଇତି ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଓ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତଳ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତଳ ସାରଣୀରେ କେଉଁଟି କିଏ ରହିବ କୁହ। ଏଠାରେ ତଳ କୋଠରୀରେ ସେଓ, ପିଜୁଳି, ବରକୋଳି, ମୁଗ, ବିରି, ଧାନ, ଆମ୍ବ, କରମଙ୍ଗା, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଡାଳିମ୍ବ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, କୋବି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଳୁ, ପିଆଜ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାରଣୀରେ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖାଯାଏ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର, ଜାମ୍, ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଓ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ବ, ସେଓ, ପିଜୁଳି, ବରକୋଳି, କରମଙ୍ଗା, ଡାଳିମ୍ବ, ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଆମେ ଆଚାର, ଜାମ୍, ଜେଲି, ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର ଓ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଏ ଏହି କୋଠରୀରୁ ବାଛିକି କୁହ। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଯେପରି ମୁଗ, ଧାନ, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ନିମପତ୍ର ବା ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ରଖାଯାଏ। ଏବେ କୁହ ଏହି କୋଠରୀରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଏ। ହଁ, କୋଠରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯେପରି ଆଳୁ, ପିଆଜ ଆଉ ବିଲାତି ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାଇତିକି ରଖିଥାଉ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।